नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर एही भिडियोरे आमे 10टी लक्षण विषय जानिबा। जो लक्षण गुड़िक गोटे नारी पाखरे थिले आमे ताकू अलक्ष्मी नारी बोली कही थाउ। सेही नारी लक्ष्मी छड़ा होई थाए। दर्शक बंधु, आम भारतीय परंपरा रे नारी को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मना जाई थाए। तेणु आपण माने अनेक थर शुणिथिबे जे जड़े पुरुष विवाह करने पूर्वर से जदि गरीब थाए और विवाह परे से धनी हो जाए थाए। एवं अनेक जगार यह मध्य घटे जे जड़े पुरुष विवाह पूर्वर धनी थाए और विवाह परे से गरीब हो जाए। यह किपरि होई थाए? यह हेबार कारण कौन? आपण समस्ते भाबुथिबे जे एहार कारण से पुरुष होई थाए, किंतु ना, आदौ नुहे। एहार कारण संपूर्ण गोटे नारी। एही सबु घटना घटी थाए गोटे नारीर प्रभावरु। जदि नारी खराब गुणधारी बा अलक्ष्मी होई थाए तेबे सही व्यक्ति गरीब हो जाती। जदि नारी सौभाग्यवती बा गुणधारी होई थाए तेबे सही व्यक्ति धनी हो जाती। तेबे आसंतु जानिबा सही 10टी लक्षण विषय रे। जो लक्षण थिले गोटे नारी पाखरे ताकू आमे अलक्ष्मी नारी बोली कही थाउ। जदि ताहा पूर्वरु आपण माने चाहुछंती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू, तेबे वीडियो को एक लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय माता लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। नंबर 1, दुमदुम होई चालिबा। जेउ नारीर चालिबारे संतुलन न थाए, अर्थात नारी मानकर चाली धीर संभ्रमता हेबा दरकार, किंतु अलक्ष्मी नारी अर्थात अलक्ष्मी गुण जेउ नारी पाखरे देखा जाए, दुमदुम करी जेउ नारी चाले से नारी पाई एहा जम्मा भी हितकर नुहे। एहा अलक्ष्मी नारींकर गुण और स्वभाव होई थाए। एमानंक पाखरे माता लक्ष्मी केबे भी रुहंती नहीं। नंबर 2, झाड़ू। जेउ झाड़ू रे आपण माने घर झाड़ू करुसंदी से झाड़ू को जदि उचित स्थान रे बा ठीक समय रे न रखुछंती ताहा मध्य आपणकर घर उपरे खराब प्रभाव पकाई थाए। जेउ झाड़ू रे आपण घर झाड़ू करुछंती सेई झाड़ू रे केबे हेले गोड़ लगाइबे नहीं। किंतु किछि नारी अछंती जेउ माने झाड़ू रे गोड़ घसी दियंती एवं पादरे गोइठा मारी साइड कर दियंती। जदि एही परी केउ नारी करंती सेमानक पाखरे माता लक्ष्मी केबे भी रुहंती नहीं। सेमाने अलक्ष्मी रे गणती हुअंती। नंबर 3, अईठा बासन। खाद्य खाई सारिबा परे तुरंत अईठा बासन धोइबा दरकार, किंतु आजिकाली आधुनिक सभ्यतार अनेक नारी अछंती जेउ माने खाद्य खाई सारिबा परे अईठा बासन बहु समय धरी पकाई रखंती। एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी असंतुष्ट हुअंती। सेही घरु माँ लक्ष्मी सबुदिन पाई छाड़ी चली जाती। एमिति लक्षण थिबा नारी अलक्ष्मी स्वभावर अटंती। नंबर 4, चुट्टी खोला रखिबा। द्वापर जुगरे द्रौपदी चुट्टी खोला रखिथिले बोली जहा द्वारा हेला महाभारतर संग्राम। केते सैन्य सामंत मृत्यु मुखरे टळी पड़िले। एहा केवल चुट्टी मुकुला कारणरू घटिथिला, किंतु आजिकालीर किछि नारी अलक्ष्मी स्वभाव नहीं चुट्टी खोला करी बुलुथिबे। चुट्टी अधिक समय जाए खोला रखिबा उचित नुहे। जेउ नारी चुट्टी सर्वदा खोला रखि थाए ताहाठारू माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा दूरेई जाई थांती। नंबर 5, विपरीत बुद्धि। गुरुजनक कथा को न सुनी जेउठा भल कथा और भल शिक्षा न सुनी विपरीत कथा को ग्रहण करुथिबा नारीर लक्षण को अलक्ष्मी बोली कुहा जाए। एही नारी मानक पाखरे माँ लक्ष्मी केबे भी वास करि न थांती। नंबर 6, कबाट बंध। जेउ नारी गोइठा मारी कबाट खोलंती किंबा बंद करंती सेही नारी मानकु अलक्ष्मी बोली कुहा जाई थाए। जदि कौनसी नारी पाखरे एपरी गुण अछि
ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, କର୍କଶ ଭାଷୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ମା କୁହାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟଟିଏ ଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ନାରୀ କର୍କଶ ଭାଷୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଘରେ ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସର୍ବଦା ହାତ ଉଠାଇଥାଏ। ଏପରି ନାରୀକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ନାରୀ ଯେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ସେଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ନିକଟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ନାଁ ଧରି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ନାରୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରୁହେ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ଆଳସ୍ୟ ଓ ଅନିୟମିତତା। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆଳସ୍ୟରେ ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯାଏଁ ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଖାଇବା, ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଦୁଆର ବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଉ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଗ କାଳରେ ଏହାକୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନାରୀଙ୍କର ଅଛି। ଏରୁଣ୍ଡି ବା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ 3ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 20 ମିନିଟ୍ର ସମୟକୁ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ 12ଟା ବାଜିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓ 12ଟା ହେବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 20 ମିନିଟ୍ର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସାୟଂକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁଟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଝାଡ଼ୁ କରେ ତାକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ନ ଆପଣାଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆପଣାଇ ସମାଜରେ ସଦ୍ଗୁଣା ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀ ହୋଇ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ।